今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はつばめ号熊本行きです。終点熊本までの各駅に停まります。続いて車内のご案内をいたします。この電車は6両編成です。自由席は1号車、2号車、3号車です。この電車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。お客様にお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。また、車内で緊急事態が発生した場合は、直接乗務員にお知らせいただくか、客室にある非常ボタンでお知らせください。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。Welcome to the Shinkansen. This is a Tsubame Super Express bound for Kumamoto. We will be stopping at all stations before arriving at Kumamoto Terminal. There are 6 cars on this train. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train. You are welcome to put your luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last row or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. In case of emergency, please notify train crew by the SOS button. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Thank you. 오늘도 신칸센을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 열차는 신칸센 츠바메호 구마모토행입니다. 종점 구마모토까지 강역에 정차합니다. 이 열차는 6량 편성입니다. 자유석은 1호차, 2호차, 3호차입니다. 이 열차는 전 차량 금연입니다. 열차 내에서는 담배를 피우실 수 없습니다. 감사합니다. 各位乘客，欢迎乘坐新干线。本次列车是开往熊本的新干线つばめ号。本车将会在到达终点熊本的各站停车。本次列车编程为6节车厢，1号、2号、3号车厢是不对号的自由席车厢。本次列车全车禁烟，所有车厢内不能吸烟。谢谢配合。
のお客様は手をつないでお降りください。新鳥栖を出ますと、次は久留米に停まります。We will soon make a brief stop at Shin-Tosu. Passengers going to the Nagasaki line, please change trains here at Shin-Tosu. Thank you. まもなく新鳥栖に着きます。お出口は左側です。乗り換えのご案内をいたします。長崎線佐賀方面特急かもめ13号長崎行きは10時20分2番乗り場。普通列車肥前山口行きは10時8分2番乗り場から発車します。乗り換えのお客様は改札口を出て在来線乗り場へおいでください。May I have your attention please? The doors on the left side will open. Thank you.